You and inside out show you. Diba? Sarap mo talaga ay. Naghahagikik na naman po si Carla. Tama ba ga? Iba pala yun. Request daw po kayo, sabi ni Carla. Nagko-comment na, Joy, pagbigyan mo na kami. Sabi ni Ma'am Kleng sa Kalya. Anong kantay natin? Kahit ano daw po, ano pong gusto Bahay daw kubo. ninyo? Bahay Kahit kubo. ano. Ay, sabi ka na. Palaban din ko ah. Crazier daw. Oh, yan, yan. Lift my feet off the ground. Spin me around. You make me crazier, crazier. Feels like I'm falling and I'm lost in your